सलामकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब दी मोटापी द पार रहा हुआ पे होम योकी Kita motapo cita obesity, wata amu motapo wata amu na motapo da para komu ki injection medicine ste kudare sawoji hamde ci motapo wali razi yo taraf ka zamunga wa suna kam shi मतलब जब सब लोग ना जानते हैं तो कड़ी दी जो वर्ज़स ज़मीन निश्चित मतलब जो वाक मंगाना को वराक को और समुद्र बदियों जब मन ज़मीन को जुगल रटी बदियों जब मन जुगल ना वर्क मुझे पकार जमीन जाना दवा के उठो टेबल लोग को वाक बल पराक के इख्तियार को मन सियाच चिकन देनो मतलब चिता चकना हट पर अकुनो को वोड बटे बटे खैरातुनो बस गर्जो देगी चावल को है ना दा मुख्तलिफ ज़रूर एक दा कम वोल वाड़े ټول لغټه خبره ده چې پیپسیان او دا کوکس چې دي کنده مختلف دا کولډ ډرینکس چې دي په دې کې شوګر ډېر سیوا ده شوګر لیول کمول غواړي چې را زمونږ وزن سیوا کېږي نو ځکه وزن سیوا کېږي بیا زموږ په زمونږ باندې